ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى الطيبين الطاهرين المنتجبين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یہ مجلس یا بیان اس لیے کیا جا رہا ہے کہ 8 شوال ہمارے لیے غم کی تاریخ ہے اور اس تاریخ کو دشمنان اہل بیت نے جنت البقیع کو مسمار کیا تھا، لیکن دنیا یہ آج تک سمجھ نہیں پائی کہ جو دشمن ہوتے ہیں وہ مذہبی جگہ کو کیوں تباہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے علاوہ کوئی اس بات کی شدت کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ امام حسین کے روضے پہ کیوں حملہ کیا گیا۔ جنت البقیع کو 2 بار، ایک بار 1806 عیسوی، پھر ایک بار 1925 عیسوی میں یہ بار بار عمارت کو نہیں تباہ کیا جاتا، عمارت پہ تو نہیں چلائی جاتی، یہ اس عمارت پہ حملہ کیا جاتا ہے جو ان کے چاہنے والوں کے دل میں ہوتی ہے۔ اور دشمن تو ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ سامنے والے کی تاریخ ختم کر دو، اس کے مونیومنٹس کو توڑ دو، اور یہ پرانا یہودیوں کا طریقہ ہے، دشمنان اہل بیت کا طریقہ ہے کہ مونیومنٹس کو تباہ کر دو تو قوم ڈیمورلائز ہو جاتی ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کئی بار ہمارے عمارتوں کو تباہ کیا گیا، لیکن ہمارے مورل کم نہیں ہوا، بلکہ ہمارا مورل اور بڑھ گیا، جذبہ اور بڑھ گیا۔ 1925 کے بعد بھی آپ دیکھیے کئی جگہ دنیا میں یہ موومنٹ چلایا جا رہا ہے کہ جنت البقیع بناؤ، اور خدا ان نوجوانوں کو بھی سلامت رکھے جو خدام زہرا کے نام سے یہ پروگرام منعقد کر رہے ہیں، ان کی ہمتوں میں اضافہ دے انشاءاللہ، اور پھر یہ عمارت بنے تو ہم کو یہ خوشیاں حاصل ہوں۔ ویسے ہماری کتاب من لا یزر الفقیہ جو ہے اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جناب سیدہ کی قبر کی ایک جگہ وہ بھی ہے جو مسجد نبوی کے اندر، جہاں رسول خدا کی مزار اور ممبر کے درمیان کی جگہ کو وہ بھی جگہ کہا گیا۔ اسی لیے کہا ہے رسول خدا نے کہ یہ جگہ جو ہے یہاں پہ آؤ، ممبر پہ چومو، اس کا احترام کرو، اور یہ جنتوں میں سے ایک جگہ ہے، یہ جنت البقیع ہے۔ بقیع مطلب گارڈن جہاں بہت سے پیڑ ہوں، خوبصورت جگہ ہو، اس کو بقیع کہا جاتا ہے، اور یہ جنت البقیع ہے۔ یہاں قبریں ہیں، ان قبروں کو کیوں مسمار کیا گیا؟ یہ وہابیوں نے کیوں کیا؟ کیا یہ رسول خدا کی حدیث کے خلاف نہیں تھا؟ کیا قرآن میں اللہ نے نہیں کہا تھا؟ وہابیوں نے اس جنت البقیع کو صرف آدھی آیت بیان کر کے اس زمانے کے جاہل مسلمانوں کو دکھایا۔ سورہ برات کی آیت نمبر 84 کی آیت ہے، خاص کر کے اس کو نوجوان بھی سنیں اور اس کی تفسیر دیکھیے آدھی آیت کو، کہ جب سب سے بڑا منافق مرا، عبداللہ ابن ابی یا عبداللہ ابن ابی جو انگلش کتاب کے لحاظ سے، جب مرنے سے پہلے اس نے سب سے بڑا منافق ہے قرآن کی تفسیر کا، اس نے وصیت کی رسول خدا سے
या रसूलल्लाह आपका कुर्ता मेरे साथ रख दीजिएगा, मैं वसीयत करता हूँ। और रसूल खुदा ने अपना कुर्ता दिया भी, लेकिन क्या मुसलमान कह सकता है कि रसूल खुदा का उसने कुर्ता तो रख लिया, क्या वो मुनाफिक जन्नत में जाएगा? क्या वो बख्शा जाएगा? क्या दे तो दिया। मुसलमानों ने उस ज़माने में ऑब्जेक्शन भी किया, या रसूलल्लाह तो मुनाफिक है। तो रसूल खुदा ने कहा कि ये जाएगा नहीं। तो इसका ये भी था, इसका मतलब कि अगर अगल बगल दफन हो जाओगे रसूलल्लाह के, तो ये ना समझना कि तुम जन्नत में चले जाओगे। एक सलवात भी मोहम्मद। मैं हमेशा एक मूवमेंट चले हैं दुनिया में, और मूवमेंट जो है वो आज़ादारी के नाम पे ही चले हैं सबसे ज़्यादा। इंग्लिश के लिहाज से 962 AD और 351 हिजरी 351 हिजरी में शियों का पहला मूवमेंट बगदाद में 2 लिहाज से शुरू हुआ। शियों ने बादशाह से, उस ज़माने के बादशाह से परमिशन मांगा 2 जुलूस के परमिशन मांगे। पहला जुलूस 10 मुहर्रम के लिए मांगा उन्होंने, जो उनको परमिशन मिला। दूसरा जुलूस, दूसरे जो जश्न ईद गदीर मांगा। ये पहले हमारे मज़हब के जुलूस थे जो 351 हिजरी और 951 AD और 962 AD 962 AD और 351 हिजरी में पहला शियों का जुलूस करबला के बाद, जनाब ज़ैनब की मजलिस के बाद ये पहला जुलूस शुरू हुआ। और उसका इतना असर था ज़माने में कि सब लोग जो हैं पूछने लगे ये क्या है, ये क्या है। तो आप समझे कि पहले दुश्मन जो होता है वो हमारी आज़ादारी और हमारी खुशी का दुश्मन होता है, ताकि इस्लाम फैलने से रुक जाए। और सिर्फ जनाब सैयदा भी वही हैं, इमाम हसन भी वही हैं, ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम भी वही हैं, मोहम्मद बाक़र इस्लाम भी वही हैं, जाफ़र सादिक इस्लाम भी यही हैं। तो ये सोचिए कि दुश्मन ने मॉन्यूमेंट क्यों तबाह किया, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हम जो अहले बैत हैं वो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। खुदा उन नौजवानों को जिंदा सलामत रखे जिन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया। और हमारे एक दोस्त हैं असगर भाई, जो हैदराबाद के हैं, ख़ास इनायत जंग के पोते, हैदराबाद में इनायत जंग के पोते हैं। उन्होंने भी हमसे कहा था कई साल पहले, हम मेंबर भी हैं, कि UN में पिटीशन डाला जाए कि इसका रिकन्स्ट्रक्शन हो, फिर भी इमारत बने। तो इंशाअल्लाह। लेकिन आप ये सोचिए कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को और जनाब सैयदा को, दुनिया से अहले बैत को, 5वें इमाम को, 4थे इमाम को दुनिया से जाने के बाद भी इस दुनिया ने सुकून से नहीं रहने दिया। उनकी कब्रों पे हल चलाए गए, उनकी इमारतें तबाह की गईं। लेकिन अभी भी जब हम जन्नतुल बकी में जाते हैं तो कितनी तड़प से, जब मदीने जाते हैं मस्जिद नबवी से निकल के सामने ही है, कितनी तड़प से शिया और कितनी बेबसी से उन कब्रों को देखते हैं कि इस हाल में कब्रें हैं कि कोई नज़दीक नहीं जा सकता। और जो मासूमीन, ये तो वतन था, मदीना तो वतन था अहले बैत का, वहाँ इन खबरों का हाल है। अपने वतन में क्या किसी को इसी तरह रखा जाता है? और जैसे वो इमाम जो वतन में नहीं थे, जैसे 8वें इमाम और जनाब ज़ैनब, इन लोग का मज़ार इतने अच्छे अच्छे बने हुए हैं। दुश्मनों ने मेहमानों का, जो जहाँ अहले बैत मुसलमान नहीं थे उस ज़माने में अब मुसलमान हुए, उन्होंने कितना ख्याल किया और कैसे रखा है। आज 8वें इमाम का भी रोज़ा देखिए आप, मासूम कुम का भी रोज़ा देखिए, उनका नाम भी फातिमा था। लेकिन हाय हमारे फातिमा की कब्र पे जो हम लोग भी कुछ दिन पहले गए थे, तो किस बेबसी से जाली के पास हर शिया खड़ा होता है और ये सोचता है जैसे एक बिछड़ा हुआ छोटा सा बच्चा अपनी माँ के नज़दीक जाना चाहता हो, लेकिन वो न जाए, उसको इजाज़त ना हो। उसी तड़प से हर शिया जो है देख के वापस आ जाता है। ये मेरी दुआ है कि इंशाअल्लाह नौजवानों को ताकत दे अल्लाह, और ये मूवमेंट और बढ़े। और ये अमेरिका में भी है, मूवमेंट चलता है, डाउनटाउन में लोग जमा होते हैं। और फिर हैदराबाद में भी ये मूवमेंट, हैदराबाद से भी ये मूवमेंट बहुत बड़ी पैमाने पे किया जाता है। खुदा हर नौजवान को, हर शिया को ताकत दे, ताकि हमारी आवाज़ उसमें शामिल रहे। हमारी ज़िंदगी में अगर हो तो हमारी आवाज़ सामने आएगी, अगर हम दुनिया में न रहे तो हमारी आवाज़ उन लोगों में गिनी जाएगी जिन्होंने एहतजाज किया था, जिनकी ख्वाहिश थी कि ये बने। ये ख्याल न करिएगा कि ये छोटा सा काम आप कर रहे हैं, इसमें क्या मिलेगा। हमेशा उस हुदूद को याद रखिएगा जो इस्माइल इब्राहिम की आग बुझाने के लिए ऊपर से उड़ा था। तो जिब्रील ने पूछा कहाँ जा रहा है? कहा कि मैं जाके इब्राहिम की आग बुझाने जा रहा हूँ। कहा तेरे छोटे से पानी से कैसे आग
بجھ جائے گی. کہا میں جانتا ہوں بجھے گی تو نہیں، لیکن میں دشمنان ابراہیم میں نہیں گنا جاؤں گا. بس اس احتجاج کو اس لیے قائم رکھیے کہ محبان اہل بیت انشاءاللہ مضبوط ہوتے جائیں اور ہم اپنے ارادے میں کامیاب ہوں. دشمنان اہل بیت پہ لعنت ہو اور ان کو نیست و نابود کریں انشاءاللہ. ان قریب وہ دن آ رہے ہیں کہ اب ظہور ہوگا تو ہمارا امام آئے گا جس کے ساتھ ہم زیارت کریں جنت البقیع کی. اللہم صلی علی محمد.